Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku itu tiap kita tu si Langgong, Barangay Langgong, Muhammad Adul. Yan. Tubigan dito yan, pero walang operation ngayon, wala ngayon eh. Ku itu niya tu upa pinaragangan. Tu si Langgong, tapi tu si Sapna ini Sapna aspalin. Mangka magkalagyan upa o painte. Ini maras, pipino, niya tu. Yan, tenderone na. Kaya tira ko, pangintak. Di ka pito, tira ka. Pepe upa niya, pesi niyan. Lima pilak. Ingin lima pilakin. Ingin siya. Lugos, lupi eh. Matapit, bigyan balay. 10 pilak telo, 10 pilak ko telo eh. Telo ko, intag kita. Megine. Magdagang upa ko siya. Sinagdagang upa siya. Ayan. Yan. Ilo na yan. Anak Ustad Musli yan. Anak Ustad Musli yan. Yan kamanakang krombo yan. Yan model maturam langgungin yan. May merogyo sa pira. Babayan no, nun, may sino tekilayan no si Malaysia, si KL, sino. Siya, shout out no, kakan no sino. Papa, primero kita na kung shout out kakana. Ini apelido na, nakakahana ini. Palalisan. Yan o, upa, tu si Langgong. Neto upa, bangkam ngupa, lugos, maras. Kumpleto na to, may magdagang halo-halo, burger, siap motor, neto panyap motor. Neto guys. Dito na kaam. Ito yung area ng Langgong. Yan, daanan na yan. Direction hap. Tuburan proper. Yan. Pito hap ng kepak. Pente ayan hap. Plamitan. Welcome. Yan. Sideluan etes. Sakop barangay Sinulatan. Okay guys. Salam doa. Magsukul. Si Kaam, Kemon, Kamemon, magsukul kaniukatan, mga followers ko, magsukal ang mga support